What is the power for our salvation? What empowers us to be saved? Unsay makahatag kanato gahom aron kita mamaluwas? Is it religion? Ang relihiyon ba? Ang church ba makahatag kanatog gahom aron kita maluwas? Ang tubag ni ana naa sa Romans 1:16. Ingon diha, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek." Klaro kaayo nga the power of God unto salvation mao ang gospel, ang ebanghelyo. Tanaw na to karon una unsa gining gospel. Lain-lain ang pagsabot sa tao mahitungod sa gospel. Ug daghan usab confused kung unsa gyud ang gospel. Ang uban nag-ingon nga ang gospel is ang upat ka libro sa New Testament nga Matthew, Mark, Luke, and John. Ang uban usab moingon nga ang gospel is the word of God. Walay sayop ni ana apan naagyoy specific nga meaning ang gospel. Ang pulo nga gospel sa Greek kitawag ni euangelion. It means good news, maayong balita. So ang gospel is actually means good news. Unsay naka good news niini? Unsay naka maayo ini nga balita? Maayo kini nga balita tungod kay naay bad news. The bad news is ang tanan nakasala og nahilayo sa himaya sa Dios. Sa Romans 3:23, "For all have sinned and fall short of the glory of God." Ug tungod sa sala nakaangkon ang tanan og penalty. Adunay bayad sa sala diha sa Romans 6:23. "For the wages of sin is death." Kamatayon, kamatayon espiritual, ug pasabot kinabuhi didto sa impierno hangtod sa kahangturan. Ang nakabad news usab tungod kay ang tao dili kahimo pagluwas sa iyang kaugalingon. Dili siya makabayad sa presyo sa kaluwasan. Tungod kay ang demand, ang gipangayo sa kaluwasan mao gyud ang spotless offering for sin. Walay mansa. Mao nang wala gyud makabayad kay ang tanan nakasala. Ang good news mao si Jesus lamang ang tao nga walay sala nga pwede ihalad ingon nga offering alang sa atong mga kasalanan. Diha sa 1 Peter 1:18 ingon diha, "For you know that it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your forefathers, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect." Sa ato pa si Jesus nagpakamatay alang sa atong mga sala as payment, bayad. Sa laktod nga pagkasulti ang gospel, it means it is the message that Christ was crucified and died for our salvation. Siya gilansang sa krus alang sa atong mga kasalanan. 1 Peter 2:24, "He himself bore our sins in his body on the tree so that we might die to sins and live for righteousness. By his wounds you have been healed." Mao kini ang gospel, ang mensahe sa kaluwasan, and it is a powerful message. Nganong ang gospel gitawag man nga power of God for our salvation? Tungod kay una, the gospel will lead us to faith and surrender. Ang gospel mudala kanato ngadto sa pagtuo ug pagsurrender. Ang Biblia very clear nga nag-ingon nga ang kaluwasan atong maangkon by faith alone. Ephesians 2:8, "For by grace we have been saved through faith." Sa ato pa nga ang gospel makahimo kanato nga kita makaangkon og tinuod nga pagtuo. Tinuod nga pagtuo tungod kay naay dili tinuod nga pagtuo. Naay pagtuo nga naalang sa unahuna ug naapay pagtuo nga naalang sa emosyon, nagaylakilak apan dili tinuod nga pagtuo. Ang pagtuo nga tinud-anay nga gitawag kinig saving faith. Faith kini nga naa ang personal knowledge, naa ang personal surrender ug naa ang personal transformation. Mao kana ang tinuod nga pagtuo. Nganong mulid kanato sa tinuod nga pagtuo ang gospel tungod kay by looking at Jesus crucified. Sa atong pagtan-aw diha sa kamatayon ni Jesus sa krus, mailhan nato si Ginoong Hesukristo pagmaayo. Makahimo kanato nga makaila ug makarealize nga ang atong mata ma-open sa iyahang dako nga gugma ug sa pagkadako usab sa atong pagkamakasasala. Og kini nga knowledge, kini nga kahibalo mupaingon kanato ngadto sa conviction. Makonbiktar kita og kini nga conviction mo resulta ngadto sa repentance. Paghinulsol tungod kay kita nakaamgo sa kadako sa atong sala ug sa kadako sa gugma sa Dios. Great sorrow for what we have done and also great love for Him for what He has done for us. Munang ma-realize nato unsa kadako ang gugma sa Ginoo sa iyang gihimo diha sa cross ug ato usang ma-realize unsa gid kita ka makasasala og dili makahimo sa pagluwas sa atong kaugalingon. Munang ma-realize nato ang grasya sa Ginoo nga
lead ka nato ngadto sa usa ka desisyon nga mo surrender sa atong kinabuhi. Pinaagi sa pagdawat sa imbitasyon ni Jesus nga mohimong musulod sa atong kinabuhi aron mahimong mo kontrol ug dili na kita ang magdumala sa atong kinabuhi. Mo nang kini nga desisyon walay turning back. Without turning back. Mo na ang gospel is the only means of surrender. Ang gospel mo ra gyud ang pamaagi nga kita makaangkon og pagtuo og pagsurrender ngadto sa Ginoo. Tungod kay ang iyang gugma ngani kanato og ang atong gugma ngadto kaniya muhatag kanto gahom nga mo-surrender ta diha kaniya. Mao kana ang una. Dili lamang nga mulid ka nato ang gospel ngadto sa pagtuo ug pagsurrender, kundi it will lead us also to transformation. Ang gospel mao'y muhatag kanato og gahom sa pagbuntog, pagpildi sa sala. Kung ang usa ka nagdawat na kang Kristo ug naka-eksperyensya na sa tinuod nga gugma niya ug nahigugma kaniya, mupalayo na gyud siya sa sala. Ang tinuod nga nahigugma ug nagsurrender na kang Hesus, magdumot na sa sala. Ug kung magdumot na sa sala, mahilikay na siya sa sala ug mugamay na gyud ug mugamay less and less ang iyahang pagpakasala. Naagi transformation kung ang tao lesser na, mahimong magkagamay na ang iyang pagpakasala. Mulid gyud sa transformation tungod kay mao ni mo empower ang gospel sa pagpildi sa sala. Not only to defeat sin but also empower us to obey. Magdala gyud ni transformation tungod kay ang gospel mao'y pinaka number 1 nga motivation nga kita mo obey sa Ginoo. Sa atong paghinuktok sa iyahang gugma o grasya nga ni kanato, mao kini motulak kanato nga moobey. Ingon diha sa John 14:15, "If you love me, you will obey what I command." Ang gugma gayud mo ay strong nga motivation sa pagtuman, dili ang kahadlok. Tinuod na nga daghang ginig-ingon nga ang kahadlok makapalayo kanato sa sala. Pero ang kahadlok temporary lang, naay mga panahon nga unwa na ang kahadlok, dili na pud mutuman. Unya, kung naapoy kahadlok, dili ka free o dili ka malipayon nga muobey. Ingon sa pulong sa Ginoo nga love drives out fear. Nang kung naa ang gugma, mawala gyud ang kahadlok ug malipayon ug free ta nga muobey. Ang example ana sa Bible mao si Apostle Paul sa dihang siya nakakaplag ang Hesus ug nakarealize sa iyang dako nga pagkamakasasala ug sa dako nga gugma ni Hesus kaniyang nagpakamatay alang sa iyang mga kasalanan, siya miingon diha sa Acts 9:6 nga, "Lord, what you want me to do?" Unsa ang imuhang gusto ipabuhat kanako? Dako gyud kausaban kung ang tao mahimo nang musunod sa kabubuton og sa mga command ni Jesus Christ. Dili lamang usab nga ang gospel mag-empower kanato to obey, but also it empowers us to become like Christ. Mo kung ang tao mahimong maparehahan ni Kristo, dako gyud kausaban ang iyang kinabuhi. The gospel will empower us to follow Christ, to serve Him, to be what He wants us to be, and to do what He wants us to do. Ang gospel magtulak, mag-motivate ka nato nga mutuman gyud og mo-serve og mo-follow sa Ginoo. As we follow Him and walk with Him every day, kung kita maggalakaw kaniya og musunod kaniya, mususama kita kaniya, mupareha ang atong kinaiya kaniya, mugrow ta into Christ-like attitude. Sa dihang kita makig-uban kaniya matag adlaw, mahimo gyud malipayon ang atong kinabuhi nga exciting kaayo tungod kay as we grow in knowledge of Him, the more we know Him, the more gyud nga excitement tungod kay naay mga bag-o gayud nga kausaban o mga nindot nga butang nga atong makaplagan sa dihang kita makaila pagmaayo kang Ginoong Hesukristo. That is why ato gyud gisaulog kanunay ang Lord's Supper every month tungod kay niya nga pamaagi mahimo gyud labas kanunay kanato ang gospel. Mahinumduman ginato kanunay sa atong matag adlaw nga kinabuhi ang iyang kamatayon sa cross kay diha nato kanunay mahinumduman ang kadako siyang gugma og sa grasya nga gihatag kanato. Mao kini ang gospel, the power of God for our salvation. Muna ninitak na ang una, nakadungog na bata sa mensahe sa kaluwasan. Kung nakadungog na kita sa mensahe sa kaluwasan, the gospel, unsa epekto anay sa itong kinabuhi karon nining mga taknaa. Na-experiencean ba nato ang gahom sa gospel nga nakaangkon kita og tinuod nga saving faith og kausaban sa itong kinabuhi? Naga-increase ba ang atong pagdumot sa sala? Ni-grow ba ang atong love kang Ginoong Hesukristo nga muobey ta sa iyang ipangsugo kanato? Naga-increase ba ang atong excitement sa matag adlaw nga atong paghihimamat kaniya? Ni-grow ba ang atong excitement sa pag-alagad kaniya, sa pagkap
iplag sa matag adlaw nga iyang ipadayag kanato nga moy muusab sa atong kinabuhi ug makahatag kanato kusog nga magmadaugon kanunay sa mga kalisdanan ug mga pagsulay. Ato ba nang nasinati kung wala aduna gyud diferensya ang atong pagdungog sa kamatayon ni Jesus sa krus? Tungod kay wala kini mo resulta sa conviction. There is something wrong sa atong kasing-kasing. Diha sa parable of the sower sa Matthew 13:1-9, upat ka klase sa kasing-kasing na diha. Na ay bantok nga kasing-kasing, na ay batuon, na ay tunukon na kasing-kasing, na ay tambok nga kasing-kasing. So asa ang atong kasing-kasing diha? Mo nang ang dako nga hagit sa atong kinabuhi, do not harden your heart. Di nato paghahion atong kasing-kasing kundi be a good soil. Ang atong heart atong i-cultivate, i-open nato, maghinukto kita sa gibuhat ni Jesus diya sa cross, sa iyang kamatayon, and also pray to God, Lord, tabangi ko nga makita ginako ang imong dako nga gugma diha sa cross og makita nako ang dako nga nako nga pagkamakasasala. And you will experience the power of God unto salvation. You will experience the gospel. And once you experience the gospel, your life will never be the same again. Dalay ko ng Ginoo.